कभी तिला करजु अरे थे तोरा कण कभी हां 15-20 दिन हम पाखा मार्शल गुरु चली गले हां ए घंटा थिले देवन जट हेले मो जीवनटा आदिकार दिनटा केमिति मंगलमय असुविधा न करे किंतु दस्युरत्नाकर देवन ऋषिकर पुत्र प्रत्येक दिन सुप्रभात उठी कहते हे प्रभु केमिति विचारित लोक को मु मार ए पुरा पैसा रोजगार होता पैसा रोजगार करती केमिति काढौ टंका सुना गणा गाटी छड़े नियंती दिनकर कथा कौन है एकाले सुविला बारी धौहाड़ी एकाले सुविला बारी धौहाड़ी विपत्ति स्वर्णा मधुरा विपत्ति स्वर्णा मधुरा स्वर्णा मधुरा विपत्ति स्वर्णा मधुरा पाप करुच महापाप करुच दया नहीं उद्धव चंडालटी से उद्धव चंडालटी से उद्धव चंडालटी से जन कुमारी 5 जन मुखे दिए आहार दिए आहार पाप बदल रे द्विगुण पुण्य नुहाई मर 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 जन कुमारी को 5 जन मुखरे आहार कौन कहला मु पाप करची तमे पाप करूना ଆମେ ଜମା ପାପ କରୁନୁ तमे पाप करूना ନା टिके तम परिवार वर्ग को पचारिलो ଆମ ପରିବାର ପଶୁଛୁ ଆମେ ବେପାର କରିବୁ तम परिवार वर्ग को टिके पचारिलो କଣ ପଚାରିବି तम पापरे से भागी हेबे ଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଭାଗି ହବ अरे मो पुओ मो झिया मो परिवार मो बापा बू अरे मो कथा नु को तो कथा रे तू महा चाले के देखि मारी चला किसे बांधी लगा गथले बाबा जी की चाली गला घर तू बोला कोनला हला मो परिवार मोर नो ना ए पछला बापा बापा ए बापा बापा मु तो टंका सुना गहना गांठी रोजगार कर तुमको आनी दऊ
ଏ ବାପରେ ତମେ ଭାଗି ନୁହଁ ମୁଁ କାଇଁ ଭାଗି ହେବି ବା ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାର ପୌତ୍ର ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଏଇ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଗାಂಠି ଆଣୁଥିଲି କେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଥିଲି ହଁ ମୁଁ ତ କେବେ କହିଲି ତମେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିବ ବୋଲି ହଁ ମୁଁ ତ କହିନି ତୋ ପାପ ତୋର ମୋ ପାପ ମୋର ମୋର ଚାଲିଗଲା ବୋଉ ପାଖକୁ ବୋଉଲ ଏ ବୋଉ 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 ସ୍ନେହମୟ ମମତାମୟ କରୁଣାମୟ ତୁ ମା ମୋ ପାପରେ ତୁ ଭାଗି ନୁହଁ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ତତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲି 10 ମାସ 10 ଦିନ ମୁଁ ପେଟରେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୁଁ ତ କେତେବେଳେ କହିଲି ତୁ ମୋ ପାପରେ ଭାଗିବ ବୋଲି ତେଣୁ ତୋ ପାପ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା ଆରେ ଅହେଶ କମଳା ତମେ ତ ଅର୍ଦ୍ଧାଗିରି 10 ଦିଗ ବେଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ତମକୁ ବିବାହ କରିଛି ତମେ ମୋ ପାପରେ ଭାଗି ହବନି ତମେ ମୋର ଅଧେ ଅଙ୍ଗ ତମେ ମତେ ଭାଗ ହବନି ନା ତମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସିଛ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ ରହିବି ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବି ତମ ପାପ ତମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଚାରିଲା ଖବର ସେଇଆ କହିଲେ ଆମେ ତମ ପାପରେ ଭାଗି ହେଇପାରିବୁନି ନାଇଁ ଝରୁଛି ଧାର ଧାର ତକ ଧରୁଛି ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଧାର प्रभु मस्त बड़ भूल कर मुक्ति केमी पाइबी देखिए गोस्वामी तुलसीदास बारे ज्यादा पुरुष राम करिबु ताहाले तू मुक्ति पाइबु जे केते पाप करिथिला केते अन्याय करिथिला केते धर्म करिथिला केते अनीति करिथिला आ राम नाम पाठ किछि लाई षंड को खाया को देले मुक्ति पाइबो ए बाबा पाठरा राम नाम पोसिला ना जे मोरा मोरा जपि के आज मुक्ति पाइ गेला हां आपण मानक मन रे प्रश्न आसी बे पंडित वर्गे हां तार मोर संख्या कोन मोर अर्थ कोन मोटे चंद्र विजय कहूँ जता मन मोटे चंद्र विजय कहूँ जता मन मन थोए बिना नामे किबा प्रयोजन भला किबा प्रयोजन प्रथमे आपण माने मन को आग थय कर हां मन को थय करो आग मन को जदी थय न करिवे ताले प्रभु कृपा आपण पाई परिबे ना 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 प्रभु कर कृपा पाइबा को हेले थय करबा दरकार हां शिव मंदिर रे आपण ठिया आइथिले हां सारे बस पड़ेगा ठिया आइथे चप्पल नुआ चप्पल 3000 टका किनिथिले हां मंदिर बाहर चप्पल कमे मनटाକୁ ଆପଣ ବିଷୟରେ ରଖୁଛନ୍ତି ମନ ବୁଲୁଥିବ ବିଷୟରେ ଯାଇ କରେ ମେଳ ଧରିଥିବ ବୁଲୁଥିବ ବିଷୟରେ ଯାଇ
ଦିଅ ବାଇଗଣ କିଲେ ଦିଅ ପୋଟଳ କିଲେ ଦିଅ ଥରେ ଡାଲି କିଲେ ଦିଅ ସେଥିରେ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ନାଇଁ ହଉନି ଆରେ ମାଳା ବଢି ଆଉଛି ଥରେ ଡାଲି ଟିକେ ଦିଅ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ହଉନି ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ସଦାବେଳେ ବିଷୟରେ ରହିଲା ମୋ ପୁଅ କଣ କଲା ମୋ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ମୋ ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନଟାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନ କୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦନ କରିବେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ମନଟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କର୍ମଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ